Mga kasimanwa, maid-aid nga hapon na katuntanan no aga live kita makaron sa aton karang Facebook page. Kung siin nga ni kara may aton karang live coverage no para sa aton karang nego parada. Makaron karon nga alauna ita hapon. So makaron nga ni karon anong oras yun ama no? Magapit na nga ni karon mag alas 2 mga kasimanwa kat mag-start aton karang parada. Ita aton karang mga negosyante makaron nga hapon. So iya mag-umpisada ra aton karang parade di kara sa may Osmeña Avenue paagto sa aton karang Kalibo Pastrana Park. So kina abon man nga ni karon nga mga banda nato no nagpreparar magaling ka to sa aton nga starting point no hay ro preparasyon it aton karon ni mga banda ag syempre no mga negosyante man naton nga mag-join sa aton karang parade makaron nga hapon mga kasimanwa. So hello sa aton karang mga live viewers, may dayad nga hapon katutanan and syempre sa aton karang mga OFWs man nga nagapamantaw sa aton karang Facebook live makaron nga hapon mga kasimanwa. So makaron kaka-start yang gid no ita aton karang parade. So makaron datot karang panyempo mga kasimanwahay mainit ano aga timing idangan nira sa aton karang mga naga-parade. So medyo okay sa mga naga-parade naton sa mga naga-join sa aton karang parada makaron nga hapon hay mas med karon nga may mga bitbit kamo karon or dagagid karon nga mga towel aga tubi mga kasimanwano dahil aton karang panyempo hay mainit. So ginpagbigyan ro aton karang mga kasimanwa nga syempre mapatigayon karon nga manami ra aton karang pagparade no para sa makaron naton nga event no mga kasimanwa. So kainani karon nga agahon ginapatigayon man ro dahil karang sinaot sa kalye aton karang mga magugang ate kay nakaron nagumpisada alas 7 ita imedya it agahon hasta karon kina nga alas 12 ita tro adlaw. So makaron man nga hapon alauna hay nag-umpisada man dato karang nego parada iya sa may Osmeña Avenue mga kasimanwa. And then tomorrow 1 PM abangan man nato no raton karang pag-coverage or pag-cover naton kara sa aton nga Higante Parade mga kasimanwa. So sa bilog sa mga ginaabangan dit aton karon nga mga kasimanwa para sa aton karang Ati-Atian Festival. Si kasimanwang Fepot de Luna. Hello, shout out Kimo from Imos Cavite. Good afternoon. So raton kara kaina no pila ka mga establishments no mga ano naton mga negosyante naton may mga kanya-kanya karon nga float. So hinduna mag-agi di karas aton nga area hay makita naton mga float nga ginapahauman nagmaga parade man hinduna karon mga kasimanwa di karas sa may Osmeña Avenue. So again di karas sa may Osmeña Avenue hay ginsaradhan anay na no para sa mga naga-parade naton nga mga kasimanwa. Suwa anay karon it mga actually na nga mga vehicle naton hayat agagi mismo ra sa suwod. Si Kasimanwang Jem Garcia. Hello, good afternoon. Watching from Tagaytay City. Hello po, magandang hapon Kasimanwang Jem Garcia. So nag-assist no raton karang mga kapulisan sa aton karang mga kasimanwa nga naga-parade makaron nga hapon. So medyo magayo abi kita sa aton karang starting point mga kasimanwa. So again, raya karang event or day karang parade hay ginatawag naton karang nego parada mga kasimanwa. So maga-parade ro pila naton ka mga negosyante aton karang mga bulante man mga kasimanwa makaron nga hapon
makaranga adlaw ita Miyerkules, January 14. So hello sa aton karanga 255 viewers ina sa aton karanga Facebook live streaming. Magandang hapon po. So ro ginapasugtan do allowed malang man mga kasimanwa nga mag-aagi di kara sa karsada, so ginatawan karon it way ro aton karanga mga ambulance, aton karanga mga responders mga kasimanwa. Si kasimanwang Mars Marilu S, Mariano pa shoutout po from Pandan. Hello, magandang hapon. Watch si kasimanwang Marilyn Timtiman. Hello po, watching from Love Care Laboratory. Hello po, good afternoon. Si kasimanwang Lena Tihada tropa nakasadsad man sa live. Ay aron gid nga nino ro disadvantage sa mga kasimanwa naton nga nasa magayo or hindi abi man na makapanaw. Ay iya lang gid sa aton karang Facebook live. Si kasimanwang Mercedita Morata watching from Caloocan City. Hello po, magandang hapon. So maabo no nga mga negosyante naton, mga bolante ro naga-join makaron sa Nego Parada mga kasimanwa. Watching from work. Iron pagid sa mga may duty naton nga mga kasimanwa, sa mga may opisina. Happy watching. Si kasimanwang B-boy Asaspa, shout out from asa na ba? From Iloilo City. Hello po, good afternoon. Si Andrew Bert Apio, pa-shoutout po kay Papa Rami. Si Vanji Rosales Ishagan, hello, happy watching. Apo gidana. Hi ganda, watching from Imos Cavite. Ingat ka lagi. Thank you so much, Nang Maria Fe, and see you soon. Si kasimanwang Bon Alan Motos, pa-shoutout. Hello Kimo Pangga. Si kasimanwang Judel Relosa Salazar, good afternoon, watching live in Riyadh, KSA. Hello po, good afternoon, Judel. Hello man kay kasimanwang Dani Victoria Hebrio. Si kasimanwang Joy Ambay Kustan, good afternoon po, watching from Balete. Hello po sa mga kasimanwa natin dyan sa may bayan ng Balete. So medyo magayo pa na sa aton karanga area, aton karanga mga naga-parade. So gin-zoom lang anay nato no, mga kasimanwa aton karanga camera. Si kasimanwang Peter Paul S. Nama, shoutout from Bicol, Sorsogon City. Hello, good afternoon. Si kasimanwang Jerry Bedianos, Bedanio Pinos, shoutout sa live gang kita makatanaw kara. So, mga kasimanwa, makaibahan nyo kami ha. Hasta sa January 18, naton karang live coverage no para sa aton karang Ati-Atihan Festival 2026 mga kasimanwa. Si kasimanwang Leonardo Liserio, happy watching from Boracay. Si Annalyn, hello po, watching from Saudi. Damam, manood lang kita sa live. Si kasimanwang Ryan La Chica, hello ma'am, watching from Backhausur. So, riba naton karang mga naga-parade hay, wapat nga ni nakahingabot ito maghalin sa aton nga starting point. So nagahingabot man sa daron ita, usoy sa dakon ni mga grupo no para nga ni magsadsad mga kasimanwa. Si kasimanwang Mian Estolano, shout out po, watching from San Pedro Laguna. Si kasimanwang Jeneline Reyes, shout out from Kawayan, Tubungan, Simbahan. Si kasimanwang Androbert, masadyagon kami nga napanood namon kamo sa live. Thank you so much po. Si kasimanwang Raymar Rubio, shout out kay Catherine Barco from Jen Trias, Cavite. Hello, good afternoon. Si kasimanwang MG Venancio, hello ma'am, shout out po sa Venancio family, Itkabugaw, Altavas. Si kasimanwang Gemma Francisco, shoutout iya sa New Buswang. Magapit malang, kayang-kayang maka-adto ya sa aton karang sadsad or magapit-kapit karon nga maka-join sa mga nagasadsad.
Si Kasimanwang Agosto Toria. Good morning, ma'am. Good afternoon from Philippines. Shoutout sa mga taga Balete sa De Jose family. Hello po. So gina-escortan no aton karang mga kapulisan o mga naga-parade naton nga mga Kasimanwa. So si Kasimanwang Stephanie Abelio Bautista, hello ma'am, watching from Numancia. Si Geraldine Salvador, pa-shoutout po from Nueva Vizcaya. Hello sa aton karang 306 viewers inasa aton karang Facebook live streaming mga Kasimanwa until January 18. Raton karang live coverage para sa aton karang Kalibo Atihan Festival 2026. Si Kasimanwang Oliver Gardose Billones, pa-shoutout from Camansi Norte. Hello. Si Kasimanwang Beth De La Torre, watching from Sebaste Antique. Si Charis Pastrana, thank you sa live. Live lang po do Pag-asa. Akiman. Si Joancel Magno Arboleda, shoutout. Agad na shoutout from MV Yozan, channeling to kay MEP, Vietnam. So mahaba-haba ro pila sa mga naga-parade naton nga mga negosyante makan again ro aton karang event makaron mga Kasimanwa hay karang nego parada. Si Kasimanwang Nelson David, pa-shout out po ma'am, watching from Iloilo. Viva kay Senyor Di Calibo, bendisyon ni kami tanan. Si Kasimanwang, si Kasimanwang Jaina Makabante, hello, good morning, watching from Rome, Italy. Kasadya gida gatinanaw, makahigidlaw. Viva kay Senyor Santo Niño. Si June Mark Makahilig Naig, shout out mamiya sa Libakaw. Si Mary Shelley Nicolas Angor, thank you sa live ma'am. Nakita ko man ang Mr. Gasadsad ba si iba nang ginasadsadan yon. For sure wa man sadsad malang man. Di mo man sure. Si Kasimanwang Rowena Maribuho, shout out from Japan. Si Kasimanwang Rodel Apolinario, shoutout sa Laginbanwa East Numancia. Sa Kambal, Poultry Feeds. So hindi pa natin makita kung alin tayo karang first float mga Kasimanwa. Si Kasimanwang Lance Resare, hato o. Kita ko. Hato ako. Shout out ko no kay Charlie Moon, kay Aya Joy Salway from Cavite. Shout out watching from Kuwait, si Kasimanwang Annabel de Luna Idala. Si Kasimanwang Tesna Bor Kahilig, watching from China. Salamat sa live, makahigidlaw man dati atihan. Viva kay Senyor Santo Niño. Aba, si Kasimanwang Shani Oliveros Bautista, see you Aklan. O, nangangamoy sadsad. See you Aklan. So, rekarang float
sa unahan nga makita nato mga kasimanway dagara nga Philippine Chamber of Commerce and Industry Incorporation. Si kasimanwang Mary Jane from Malaysia, Higitlaw. Si kasimanwang Marlon Revesencio Peñaflor, shout out watching from Laguna. Si kasimanwang Ja, viva kay Senyor Santo Niño, shout out gali sa Itan Upholstery Supplies, especially kay Razel Rioner, John Villaruel, Agna sa Tatlong Angels, kay Victoria, Jolly Rose, Inta Eufemia sa Toting Reyes, Kalibo Aklan, hello po. Simanwang Prince Kobe Andrade watching from Bodega Sale de Visoria, Manila, viva kay Senyor Santo Niño. Si kasimanwang Ray Malihan watching from HK. Again, sa mga live viewers naton, try karanga event ay ginatawag naton nga Nego Parada 2026.
Navarra. So pag number 5, Ruflot in Navarra, mga kasimanwang. So number 7 sa float, mga kasimanwang taga Soleil. Again, number 7 sa float, taga Soleil, mga kasimanwang. Sige kasimanwang, Maria Lene Repito Imahe, good afternoon Casmanesa, viva kay Senyor Santo Niño. Again, number 7 sa float, mga kasimanwang taga Soleil. So hello kay kasimanwang Ariel Alexis, watching from New Zealand. Hello kuno kay Lynn Michael Igtanlo. Hello kuno kay kasimanwang Lynn Michael Igtanlo from New Zealand. Si kasimanwang Melanie Sustiguera, viva Aklan. Manuang Lamesa, Lynn, shout out watching from Dubai.
ang number 11 in hindi pa natin makita kung alin na yung naka-float, kung ano yung upload, Raya Nakarait, Palawan. Palawan Express. Mga kasimanwa, na float number 11 ay anak karon ita Palawan Express mga kasimanwa.